communal poison into our society. की हय मुसलमानांनी रावप ना, क्लियर सांगात मुसलमानां रावप ना, कॅथलिकांनी रावप ना, अशी काही आसा. What is that to have a Muslim as a sarpanch of a village? हांकां काम धंदो कांय ना, हांकां कशें करून आपल्यालें अस्तित्व टिकोवपाक हे लोकांक भडकयतात, उलोवपाक बाऱ्याची प्रवक्ते येतले आनी व्हडले व्हडले उलयतले. जो बीजेपी एक मुस्लिमाक भारताचो राष्ट्रपती करता. Now how can anybody complain based upon religion? तर त्या पंच बायल मेंबराच्या घराडेन वता म्हणून ती धमकी दितात आनी सरकार कितें करता? फाल्यां ते कितें केलें जाल्यार We also condemn that the state police and the state administration is doing nothing about this. आता इतली सकले लेवलाचेर आयला की आता मुसलमान म्हणटात. The police must immediately file an FIR against the people who are trying to create this communal disharmony. की हायकोर्टान हाजो हे घेवपाक जाय, नोंद घेवपाक जाय. कोरगांव इन्सिडेंट जाला, अब्दुल नाईक करीम म्हणून सरपंच इलेक्ट जाला, तेका ओपोज करपाक जायते इश्यूज काडले सुभाष वेलिंगकर आणि हेर ग्रुपांनी. We feel that this is only to bring communal element into the panchayat and local politics. We are living in peace. We are a secular state, and Abdul Karim Naik is in Goa since the time of liberation. He says he is living in Goa from the time of Kadambas, that is his ancestors. So if he is entitled to stand for Panchayat election, he is entitled to be the Sarpanch. One. Number two, he has been elected by majority. If he has been elected by majority, these groups which are agitating against him have no business to complain that Abdul Karim Naik is not entitled to be Sarpanch. This is only to bring communal poison into our society, which we condemn. We also condemn that the state police and the state administration is doing nothing about this when the issue is being blown out of proportion. The issue of Abdul Karim Naik is blown as though he is not a citizen of the country. And if we can have a Muslim as the president, what is there to have a Muslim as a sarpanch of a village? I can't understand this. We have a tribal president now. Now how can anybody complain based upon religion, complain based upon caste? These are matters which the state should come down with a firm hand. We are of the opinion that the state must immediately, the police must immediately file an FIR against the people who are trying to create this communal disharmony in our state. गोंयचे थंड आहा. आजपर्यंत हे काही लोक जे आसात जे नरकासुरावर बॉम्ब फोडपी आणि अशेतून इनवॉल्व जाल्ले लोक, हांकां काम धंदो कांय ना, हांकां कशें करून आपल्यालें अस्तित्व टिकोवपाक हे लोकांक भडकयतात. आता अब्दुल करीम जसो आमच्या क्लर्कान सांगलें की हो पयलीं हो गोंयकार, इथे ते भांगे मोड सॉवरेंटी कशी आशिल्ली की गोंयचे भायलो मुसलमान, बांगलादेशी मुसलमान आनी खंयचो मुसलमान, हांगा ते कांय म्हणपाक मेळना. आनी त्यात आता इतली सकले लेवलाचेर आयला की आता मुसलमान म्हणटात. मी मुसलमानांनी गोंयांत रावप ना हे बीजेपीन क्लियर करचें. बीजेपी जो बीजेपी एक मुस्लिमाक भारताचो राष्ट्रपती करता त्या हाणें क्लियर करपाक जाय. ही सरकाराची जबाबदारी की हय मुसलमानांनी रावप ना, क्लियर सांगात मुसलमानां रावप ना, कॅथलिकांनी रावप ना, अशी काही आसात. तुम्ही जेन्ना दोळ्यार आतां कशें आहा की ते म्हटले की तांगेर फाल्यां कोणी प्रवक्ते येतले उलोवपाक, बाऱ्याचे प्रवक्ते येतले आनी व्हडले व्हडले उलयतले. आता जर सरकारान हाजेर कितें एक्शन घेतली, आमी कित्याक ना तूं म्हटलें, जर सरकारान कितें एक्शन घेतली, सरकारान घेवपाक न्ही. एक तर ती अनलॉफुल असेंब्ली, भायल्यान कोणी येता आनी एक कडेन गांवां मिटींग घेता. No, it is also hate speech. Hate speech. Totally, the groups and Subhash Velingar should have been booked for hate speech. Hate speech. कित्याक तो आनी त्या कसाक म्हणून ताका आनी बाकीचें हें करूं. म्हणजे तुमी कितें करूं सोदता गोंयाक? बरें कोरगांवच्या लोकांनी क्लियर कट सांगलें तर मेजॉरिटीन आयला 5 विरुद्ध 4 ह्या मेजॉरिटीन. तागेली सेकंड टर्म तो सेकंड पावट पंच म्हणून निवडून आयला. जो पंच निवडून येता तो सरपंच जातलो न्ही. फाल्यां आमदार जो निवडून येता तो मुख्यमंत्री जावपाची कॅपॅसिटी उरपाक जाय. तूं हे धर्म जात हें कळपाक जायना न्ही. आनी भायर तुमकां पिल्ले कोता येता, तुमकां यादव कोता येता आनी गोंयचे मुसलमान कोता येना, कशें जावंक शकतें? सो हांचेर सरकारान
खरें म्हणजे एक्शन घेवपाक जाय आनी सरकार जर एक्शन जर घेना तर म्हाजे कोतान आज वेळ आयला की हायकोर्टान हाजो हे घेवपाक जाय नोंद घेवपाक जाय की बाबा गोंयाक हो आतां जरी दिसलो की बारीक प्रॉब्लेम हो बारीक प्रॉब्लेम न्ही हो मोठो प्रॉब्लेम हो काट्याचो नायट जाता म्हणटा पळय आमी तशें जावपाक वेळ लागचो ना की तुमी सामान्य जनतेक जातीच्या धर्माच्या नांवान भडकयतात आनी हें करपाक पळयतात तरी बरें जालां कोरगांवच्या जनतेचें अभिनंदन करता की कोरगांवचे ते 5 पंचायतींचें अभिनंदन करता जे 4 हिंदू पंचायती ताका सपोर्ट केलो त्या पंचायतीचें अभिनंदन करता की सर्वधर्म समभाव आणि घटना जी आसा भारतीय घटनेचे रक्षण अशें लोकांनी करतले हे जे कोण भारतीय घटनेचे हे करता पळय उल्लंघन कर ताका सरपंच जावप ना अशी जी धमकी दितात लोकांक आनी कितें तर त्या पंच बायल मेंबराच्या घराडेन वता म्हणून ती धमकी दितात आनी सरकार कितें करता फाल्यां तें कितें केलें जाल्यार कोणे बॉम्ब घातलेला थंय वचून ह्या अतिरेक्यांनी सो ताका सरकारान ताबडतोब खरी म्हणजे कारवाई करपाक जाय आशिल्ली सरकार कित्याक कारवाई करना आनी सरकार जर कारवाई करना तर ही जबाबदारी न्यायपालिकेचेर येता म्हाका दिसता न्यायपालिकेन सरकाराक सांगपाक जाय की बाबा हाजेर तुगेले रिप्लाय फायल कर म्हण कित्याक हाजेर तुमी कित्याक वोगी रावले म्हणटे तेन्ना हे अशे फ्रिंज एलिमेंट्स सर्टन कम्युनल एलिमेंट्स असतात ते येता आणि हे करता हे कित्या खातीर ह्या सर्टन पिरियडाकच हे चडशे कित्या खातीर अकॉर्डिंग टू मी हे जाता फॉर 2 reasons. One is a group wants to take advantage by bringing communal element into it. Like I will say Subhash Velingar, who has started this, that is become his pastime. For him that is his job to bring such elements into such issues into the society which create divide. It become his pastime. And I do not know whether this has the hand of the government also. I do not know, because the cash for jobs has reached such a level that the government also may think that this is some sort of a diversion from the main issue. At least in the Marathi press, this has become the top issue. So Dakshinayan group feels that whenever there is some very crucial issues happening in and around Goa, that times this kind of according to me this should be held with a firm hand, whichever religion they belong to. So nobody should be entitled to inflame society. Both sides. Nobody should get the right to bring hate speech so as to create a divide. Amongst the press, you can say that this is hate speech and stop your speech. This is also not correct. So that hate speech which is intended to divide society should not be allowed. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.